ମୁଁ ଡାକିବାର କାରଣ ଝାନ୍ସି ମହାନ୍ତି ଓରଫ ରାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ମୋ ନାମରେ ଏକ ମିଛ ଧର୍ଷଣ କେସ୍ କରି ମୋତେ ଜେଲରେ 167 ଦିନ ରଖାଇଲେ। ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ତାର ଅଲଗା କଥା। ସେ 9/7/2021 ମୋ ସହିତ ଫେସବୁକ୍ରେ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି କରି ମୋ ପାଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଧରା ପଡ଼ି ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ଯୁବକ ସହିତ ତାଙ୍କ ବେଡରୁମ୍ରେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ। ଧରିଲା ପରେ ସେ ମୋ ପାଖରୁ ପୁଣି ଏକ ମିଛ FIR ଲେଖା କରିଲେ, ଯେଉଁ ବାବଦରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଫସାଇ ଦେବେ ବୋଲିକି କହିଥିଲେ ଏବଂ ସତରେ ମଧ୍ୟ ଫସାଇ ଦେଲେ। ମୋ ପାଖରୁ ସେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ସେ ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ସେ ମୋ ନାଁରେ ଯାଇକି ସିମୁଳିଆ ଭଦ୍ରକରେ କେସ୍ ନ କରି ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ କେସ୍ କଲେ ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ମିଛରେ 167 ଦିନ ଭିତରେ ରହିଲି। ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସ ଏହାର କୌଣସି ଉଚିତ ତଦନ୍ତ ନ କରି ମୋତେ ମିଛରେ ଭିତରକୁ ପୁରେଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପରେ ପୁଣି ଏଇ 10/8/2024 କରେ ନ୍ୟାସନାଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଚରମ୍ପାରେ ସେ ଉକ୍ତ ଭଦ୍ରମହିଳା ମୋତେ ଦେଖି ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଗୁଡ଼େଇଲେ, ଯେ ବାବଦରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଆଉ ଏକ ଏତଲା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ 2ଟି ଏତଲା ହୋଇଛି ଥାନାରେ। पुलिस बारंबार डकैले, पुलिस 2 थर घर को जाइए से पुलिस को धराछुआ दौना, पुलिस नोटिस कलापर धरुना। तेणु मोर एति नवेदन आपण मान थ्रू भद्रक पुलिस को से एभलिया नारी को तुरंत अरेस्ट करी ताकू जेल को पठा जाओ। मो पर 4 लाख टका से नहीं तादर 70,000 टका से 3 वर्ष भर फेरी। कौन पे देइतले पैसा दर कारण से ताको पुओर पाठ पढ़ा बाबद मझे मत कहले मो सुना गहना मो स्वामी से सब बेले शशुर घर विरुद्ध स्वामी विरुद्ध मत कहती और कहीकि प्रति गोटे समवेदना सृष्टि करता यह करके मो पर से थरे कहले मो मुथुट फाइनान्स मो स्वामी सब पकई मो बंधा मो सुना खोली मत 2 लाख टका दियो। तेणु मो घनिष्ठ बंधुत्वर घनिष्ठता दृष्टि 2 लाख टका देती पर कहले बड़ पुओर एडमिशन कॉलेज हम 2 लाख टका दियो पुणी नहीं बहुत मागिला पर से पैसा पत्र दे नथिले। परवर्ती मुहूर्त से घरे आसी थोड़े 50,000 टका देते आपणकर से 31/1/2023 और द्वितीय थर 4/7/2023 से आउ थे आणिक मो घरे ना मो जूनियर जी आम संदीप रावल मो मोरी ताकू डकई घर पाखे 20,000 टका देते मूलमूली से 70,000 टका मत फेर 4 लाख। आज्ञा थाना टाउन थाना प्रथम केस करी 20/10/2023 पुलिस डकई किंतु से धराछुआ दे आइले विभिन्न आड़ देखा रही किंतु मत कहते पुलिस को 8-10 दिन भर आसवे कि न आसी सिमुलिया पुलिस को करायत कर 27/10 मो ना मिछर केस कले धर्षण केस। बर्तमान मु न्याय चाहूँगी एवं एतिकी मोर अनुरोध भद्रक पुलिस को एभली नारी को तुरंत गिरफ्त करा जाऊ।